सामाजिक विज्ञान बहिर साधारण दुर्घटना विषय में पढ़िबा। पिले माने आमे पूर्व क्लास रे आलोचना करथिले दुर्घटना कहले कोन बुझ पिले माने जे सब घटना हठात घटी आमर अनेक क्षति साधन करते और हमकु विशेष दुख देते काको जे दुर्घटना बोली आमे आख्या देथाउ बा दुर्घटना बोली कहू। पिले माने दुर्घटना कारण भी आलोचना करथिले कारण कोन दुर्घटना आ टिके एबे डिस्कस करथौ ए क्लास रे तो थोड़ा आम रास्ते जाऊँ हठात झुंडी पड़ा कहीं पड़ा आम अन्य आम कौन ध्यान दौ रास्ता जो पार हो कि रास्तार जी आसा होचे कहीं दुर्घटना घटुचे आम कहीं नजर ना निजे ध्यान दौ आमर असावधानता जो आमर दुर्घटना घटे। धर तुम माँ तुम रोषे कले परिवार परिवार बेले हाथ कटि कहीं हाथ कटि पाने अन्य हाथ कटि अन्य कथा जो आम दुर्घटना घटी जाए पे आलोचना करते दुर्घटना तो कारण आलोचना करते आज आम आलोचना करवा कौन कले दुर्घटना सम्मुखीन आम होगा दुर्घटना घटब ना। देख पे छुरी और पंडित भरी झाड़ू आस्ते कटाकटी कला बेले अन्य मनुष्य कहना ना पे कहीं कहला एमतिया थोड़ा आम बनिक परिया करवा थोड़ा अन्य भाषा कथा कम हम हाथ कटि जवार संभावना अच्छी। सेकेंड टेबल देख चुली ठार दूरे बसवा कहीं पे जिते आम रोषे करवा अन्य मनुष्य थी आम कौन कांजी निआ लगी जवार संभावना अच्छी से कौन कही चुली ठार दूरे बसवा उचित। कुड़ाड़ी काठ आणला बेले फाउड़ा माटी पड़ला बेले सावधान रहा कहीं सावधान रहा जिते आम फाउड़ा माटी आनी कम आम गोड़े बाजी आंगुठी कटि जवार संभावना अच्छी। मेन सुविच बंद कर विद्युत तार अन्य सरंजाम मरामती करने उचित कहीं करेन्ट मानवर संभावना अच्छी जदि आम कौन घर इलेक्ट्रिकल कम कचे मेन सुविच बंद कर कार्य करने उचित। रास्ता खेलवा ना रास्ता अवरोध करवा ना निआ सह खेलवा ना पिला माने तुम ये दिवाली रे बाण फुटाऊच कौन कर छोटे पिला अच्छा माने कौन करे बाण निकट रही बाणटा को फुटेबे ए द्वारा कौन पिला माने जो बाणर निआटा कौन हो आम आखि पड़ी आखि नष्ट होवार संभावना अच्छी ड्रेस भी निआ लगी जाइबारे हाथ में फुटा खाई जाइबारे तुम से कौन कर बाण को दूर रखी बाण फुटाई पिला माने एई परि भाबते आम आलोचना करदेले के कौ सावधानता अवलम्बन कले आम दुर्घटना सम्मुखीन हेबे ना। देख पे तुम गोटे नोट अच्छी आम जदि अन्यमनस्क नहेबा टिके सावधान होगा नियम मानि काम करवा ताले दुर्घटना घटब ना दुर्घटना घटब ना घटब ना कारण जो सब रूल और रेगुलेशन अच्छी आम जदि मानवा ताले आम कौन विशेष क्षति आब ना पे आलोचना करदे दुर्घटना परवर्ती प्राथमिक पदक्षेप जो दुर्घटना घटुची कौन कले आम कौन विशेष क्षति हम ना आम सुस्थ भाव जीवन यापन कर दुर्घटना पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उपयुक्त चिकित्सा डाक्तखाना लेवा पूर्व केतेक साधारण चिकित्सा व्यवस्था करने पड़ता है जहाँफल लोकटीर देह असुस्थ होना यह प्राथमिक चिकित्सा कहुए पे प्राथमिक चिकित्सा कहले कौन बुझुच धर आम हठात कौन ज्वर हो आम कौन करे सागे सागे कौन करे माने डाक्तर परामर्श अनुसार माने किसी लोक व्यक्ति अच्छा माने डाक्तर परामर्श ने सागे सागे मेडिसिन तो खाई देते कौन पे ठीक ठीक ना भूल तुम्हें कौन कर मुझे भावी भूल बोली आम जब कौन देह थोड़ा असुस्थ अच्छी आम हठात कौन करवा सागे सागे डाक्तर परामर्श अनुसार कहवा अनुसार आम मेडिसिन यूज कले कौन हम आम देह सुस्थ देखा प्राथमिक चिकित्सा विषय किसी आलोचना करदेवा क्या प्राथमिक चिकित्सा कहुए देख खंडिया होता स्थान रक्त बाहर कनारे बांधी रक्त बहवा बंद बंद करने को चेष्टा करवा पे बोल हाथ भांगी हाड़ भांगी हाथ जब भांगी जाइए से भंगा हाथ को काठगड़ा दे बांधी हलचल नक डाक्तर पाखक पठाइदेवा उचित पे आम आलोचना करगले मुझे तुमको पूर्व क्लास कौन देखी दैनंदिन जीवन में तुम क्यों सब दुर्घटना सम्मुखीन हो तार प्राथमिक चिकित्सा सब आलोचना कर पे मुझे तुम तार क्वेश्चन आंसर कर तुम जो स्कूल को आसो आम तर कौन खाता देखा आम विषय अभ्यास कार्य को आलोचना करते। एक नंबर पे देख देखिए केउ जगार कि दुर्घटना घटवे और से दुर्घटना को एड़ाइबा केउ प्रकार सावधानता
ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ତାହା ନିମ୍ନରେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତାହେଲେ ଦେଇଛି ସ୍ଥାନ, ଦେଇଛି ରୋଷେଇ ଘରେ, ରୋଷେଇ ଘରେ ଦେଇଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭାବୁଛ କେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାରେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ କ'ଣ କାନରେ ଆପଣ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇପାରେ। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇପାରେ କି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ। କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଅନ୍ୟ ସହ କଥା ହେବା ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନର ସହ ରୋଷେଇ କରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମ ଲୁଗା କାନିରେ ବା ଡ୍ରେସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖ ଛାତରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାରେ? ଛାତରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ ଛାତରୁ ପଡ଼ି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଇଛି କି ପ୍ରକାର ମାନେ କେଉଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆମର ଏଇ କିଛି ହେବ। ଆମେ ଛାତ ଆଂଶ ହୋଇ ବା ଦାଗ ଦେଇ ବୁଡ଼େଇବା ନାହିଁ, ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଦେଇ ବୁଡ଼େଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବର ସରିଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଓ ଭୁଲ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟା ଠିକ୍ ସେଟା ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବ, ଯୋଉଟା ଭୁଲ ତା ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ମାରିବ? ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ମାରିବ। କ ନମ୍ବର ଦେଖ ସବୁଜବତୀ ଜଳିଲେ ରାସ୍ତା ପାର ହେବା। ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି। କ ନମ୍ବର ଦେଖ ତତଲା ଜିନିଷକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଉଠାଇବା। ପିଲାମାନେ ତତଲା ଜିନିଷ ଖାଲି ହାତରେ ଉଠାଇବା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲରେ ଯେବେଳେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ଯିବା। ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ହେବ? ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ। କାହିଁକି ଦଳ ବାନ୍ଧି ଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଘ ନମ୍ବର ଶିଉଳି ଲାଗିଥିବା ବା ତେଲ ପଡ଼ିଥିବା ଚଟାଣ ଉପରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଭୁଲ। 2 ନମ୍ବର ସରିଗଲା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖ ଦେଇଛି ଆମେ ଅସାବଧାନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଟିକେ ଆମେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା, ସାବଧାନ ହେଇ ନ ଚଳିବା, ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ? ତାହେଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଇଛି ବସ୍ରେ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ କାଟିଲା ବେଳେ। ପିଲାମାନେ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବସ୍ରେ ଯାଉଥିବେ, ତାଙ୍କ ମରିବ ମାନେ ଯଦି ସ୍କୁଲ କ'ଣ ପାଠ ଥିବ ଯାଉଥିବ ଓକେ ମୁଁ କରିନି ତାହେଲେ ଆଜି କରିଦେବି। କ'ଣ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ସିଲ୍ ବସିକି କାଟିବ ପଟରେ କ'ଣ କରିବ? ବସିଯିବ ହାତରେ, ହାତ ମାନେ କ'ଣ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପନିକିରେ କାଟିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ହାତ କଟି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତା ଦିଗରେ ପାର ହେବ କ'ଣ କରିବ? ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖି ପାର ହେବ, ନହେଲେ କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତ ଏଇ ବିଷୟଟିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ତୁମେ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ କରିଦେବ। ଆଉ ମୋର ଯେତେ ସବୁ ନୋଟ୍ ଅଛି ମୁଁ PDF ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ପଠାଇଦେବି। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଏତିକି। ମୁଁ ରହୁଛି।